يعطيك العافية سوا يا شباب، كيفكن؟ نحن بدرس الإيكواسيون إنيكواسيون، تحديدا بالإكزرسيس 3. بهيدا الإكزرسيس بيعطيني بولينوم جي دو إكس إيكال موان 3 إكس 2 موان 5 إكس بلس 8. بيقول لي 2 سي نومبر، أعطيني 4 نومبر، بيقول لي 2 منهم هني 0 دو بولينوم جي دو إكس. 0 يعني راسين للبولينوم جي دو إكس. بده يعرف لوكال. بداية أنا حتى أعرف أي نومبر هو 0 للبولينوم أو راسين للبولينوم، بحط محل الإكس هيدا النومبر وبشوف إذا بيطلع البولينوم إيجال 0. يعني بداية par exemple بجيب الجي دو موا 8 sur 3 حتى أعرف إذا الموا 8 sur 3 هي 0 للبولينوم ولا لا. بعمل لها كالكول، حتى أعمل لها كالكول للجي دو موا 8 sur 3 بشيل الإكس بحط محلها موا 8 sur 3. بصير عندي موان 3 فوا موا 8 sur 3 au carré موان 5 فوا موا 8 sur 3 بلس 8. هيدي اكسبريسيون نيوميريك، حتى حلها بدي احترم البريوريتي دو كالكول. هلا دائما افضلية الكالكول اول شي للبويسونس، يعني بحل البويسونس اللي هي موا 8 sur 3 au carré. الكاري بتروح الموا، بصير عندي 8 sur 3 au carré c'est égal 64 اللي هي 8 au carré sur 9 اللي هي 3 au carré. يعني بيطلع c'est égal moins 3 fois 64 sur 9، والباقي بضل مثل ما هو لأن أنا بلشت أول شيء بس بالبويسونس. بعد البويسونس بشتغل الملتيبليكاسيون، عندي ملتيبليكاسيون بين moins 3 و 64 sur 9. بالملتيبليكاسيون فيني أعمل سيمبليفيكاسيون ل 3 و 9 par 3 بيطلع سي إيجال 3 بالدينوميناتور. بصير عندي moins 64 sur 3 وبضرب moins 5 par moins 8 sur 3، عندي moins par moins plus، و 5 fois 8 sur 3 بضرب النيميراتور بالنيميراتور يعني 40 sur 3. Alors c'est égal moins 64 sur 3 plus 40 sur 3 plus 8. هيدول عندهم même dénominateur بجمعهم، يعني بجمع النيميراتور moins 64 plus 40 c'est égal moins 24. بيطلع la réponse c'est égal moins 24 sur 3 plus 8. 24 sur 3 c'est égal 8, donc la réponse est moins 8 plus 8, donc c'est égal 0. Comme g de moins 8 sur 3 égale 0, alors moins 8 sur 3 est un 0 ou bien racine de polynôme g de x. يعني حتى أنا أعرف الموا 8 sur 3 إذا هي 0 للبولينوم، بجيب الجي دو موا 8 sur 3 بحط محل الإكس موا 8 sur 3. إذا طلع البولينوم إيجال 0 معناتها هيدي 0 للبولينوم أو بسميها راسين للبولينوم. دو ميم حتى أعرف إذا 2 هي 0 للبولينوم، بجيب الجي دو 2. الجي دو 2 c'est égal moins 3 fois 2 au carré moins 5 fois 2 plus 8. بلش بالpuissance 2 au carré c'est égal 4، يعني c'est égal moins 3 fois 4 moins 5 fois 2 plus 8. Donc c'est égal moins 12 moins 10 plus 8. Donc c'est égal moins 14. Le moins 14 différent de 0, donc j'ai de 2 différent de 0. Alors 2 n'est pas un 0, c'est-à-dire n'est pas une racine de polynôme g de x. De même, pour savoir si 0 est une racine ou bien est un 0 de polynôme g de x, on cherche g de 0. G de 0, c'est-à-dire on met à la place de x 0. Donc c'est égal moins 3 fois 0 au carré, moins 5 fois 0 plus 8. Donc c'est égal moins 3 fois 0, moins 5 fois 0 plus 8. هيدول 0 بيطلع c'est égal 8 la réponse. Est-ce que g de 0 égale 0? Non. G de 0 égale 8. Donc g de 0 différent de 0. Alors 0 n'est pas un 0, c'est-à-dire n'est pas une racine de polynôme g de x. آخر nombre عندي هو ال 1. بدي أشوف إذا هو 0 للبولينوم. On cherche g de 1. Alors on met à la place de x1
بيطلع سي إيجال موان 3 فوا 1 au carré موان 5 فوا 1 بلس 8. يعني سي إيجال موان 3 فوا 1 موان 5 فوا 1 بلس 8. سي إيجال موان 3 موان 5 plus 8, c'est égal, moins 8 plus 8, c'est égal 0. Donc, g de 1 égale 0. Comme g de 1 égale 0, alors 1 est un 0 ou bien racine de polynôme g de x. هيك نحن بنكون خلصنا l'exercice 3. On passe à l'exercice 4. بهذا l'exercice عطيني polynôme p de x, c'est égal 2x moins 1 facteur 3x plus 7. بيطلب مني résoudre p de x égale 0, c'est une équation. On déduire le 0 de polynôme p de x. بداية رح نبلش بالإكواسيون p de x égale 0. p de x égale 0 c'est équivalent à 2x moins 1 facteur 3x plus 7 égale 0. C'est une équation produit. عندي produit de deux facteurs égale 0. حتى يكون produit de deux facteurs égale 0 بده يكون واحد منهم égale 0. C'est-à-dire ou bien 2x moins 1 égale 0 ou 3x plus 7 égale 0. بحل كل équation لوحدها وبجيب ال x. عطول بس يقول لي résoudre معناتها أنا بدي جيب les valeurs de x qui vérifie cette égalité. 2x moins 1 égale 0 c'est équivalent à 2x égale 1. باخد le moins 1 لبعد الإيجال c'est-à-dire x égale 1,5. 3x plus 7 égale 0 c'est équivalent à 3x égale moins 7, c'est-à-dire x égale moins 7 sur 3. Donc, 1,5 et moins 7 sur 3 sont les solutions de cette équation, c'est-à-dire de l'équation p de x égale 0. Deuxième partie, on déduire le 0 de polynôme p de x. نحن بس نحل l'équation p de x égale 0 معناتها أنا عم جيب الزيرو أو الراسين للبولينوم. On dit alors, comme 1,5 et moins 7 sur 3 sont les solutions de l'équation p de x égale 0, هيدا بيعني بما أنه هني solution للإكواسيون p de x égale 0 هيدا بيعني p de 1,5 égale 0 et p de moins 7 tiers égale 0. C'est-à-dire 1,5 et moins 7 tiers sont les 0 ou bien le racine de polynôme p de x. عطول أنا حتى أجيب الراسين للبولينوم إذا ما كنت بعرفهم بدي حل الإكواسيون p de x égale 0. هيدي طلع عندها 2 سوليسيون هن ال 1,5 وال moins 7 tiers معناتها هيدول هن الزيرو أو الراسين للبولينوم. On passe à l'exercice 5. بهيدا الإكزرسيس بيقول لي on sait que x moins y égale moins 3 et moins z plus y égale 5. بيسألني quelles sont les valeurs numériques de 2y moins 2x, y moins z et x moins z. يعني هو عاطيني هدول اثنين اكسبريسيون بدي اعرف انا شو بيساوي الفالور نيميريك par exemple لل 2y moins 2x. عندي انا 2y moins 2x حتى استفاد من الدوني اللي عندي بعمل لها فاكتوريزاسيون par 2 تطلع سي ايجال 2 فاكتور y moins x. ال y moins x هي اوبوزي لل x moins y. حتى تصير مثل ال x moins y بدي اعمل شونجمون دو سين يعني سي ايجال بغير السين للترم سي ايجال moins 2 فاكتور x moins y. ال x moins y هي moins 3 alors c'est égal moins 2 fois moins 3 donc c'est égal 6. Aussi il demande de chercher y moins z. ال y moins z هي ذاتها ال moins z plus y لأن هون الz قدامها moins والy قدامها بلس وهون نفس الشيء الz قدامها moins والy قدامها بلس يعني ال y moins z هي ذاتها moins z plus y يعني c'est égal 5. بيجي على آخر اكسبريسيون اللي هي x moins z. كيف بجيب ال x moins z حتى استفاد من الدوني اللي عندي أنا حتى أجيب ال x moins z بنقص y وبزيد y يعني on dit x moins z c'est égal x moins y plus y moins z.
انا اذا بنقص y وبزيد y بتضل الايجاليتي، يعني انا ما غيرت شيء. هلا الاكس موان y لوحدها هي موان 3 والاي موان z لوحدها هي 5. يعني سي ايجال x موان y بلس y موان z. الاكس موان y مثل ما قلنا هي موان 3 والاي موان z هي 5، بيطلع سي ايجال موان 3 بلس 5. موان 3 بلس 5 يعني سي ايجال 2. هيك نحن بنقول خلصنا الاكزرسيس 5. on passe à l'exercice 8. بيطلب مني بهيدا الاكزرسيس résoudre les équations. résoudre معناتها انا بدي اجيب الفالور للاكس qui vérifie chacune de ces 4 égalités. اول ايكواسيون عندي اياها x فاكتور 2x plus 1 égale 0. بس يكون في عندي برودوي de 2 فاكتور égale 0، تحديدا تاني ترم بده يكون 0. بده يكون يا اما اول فاكتور égale 0 يعني x égale 0 ou bien 2x plus 1 égale 0. x égale 0 بكون انا جبت الاكس. حتى اجيب الاكس بالايكواسيون الثانيه لازم حلها، باخذ الان لبعد الايجال، بصير الايكواسيون هي 2x égale moins 1 يعني x égale moins 1 demi. يعني هيدي الايكواسيون عندها 2 سوليوشن هن الزيرو والموا 1 demi. بيجي على الايكواسيون الثانيه اللي هي 3 فاكتور 2x moins 1 فاكتور x plus 3 égale 0. هلا 3 كونستانت اكيد هي ديفيرون دو 0. حتى يكون البرودوي ايجال 0 بده يكون او بيان 2x moins 1 ايجال 0 او الاكس بلس 3 ايجال 0. بحل كل ايكواسيون لوحدها حتى اجيب الاكس. 2x moins 1 ايجال 0 سي ايكيفالون à 2x ايجال 1 اذا اخذت le moins 1 لبعد الايجال. alors x égale 1 demi. et x plus 3 égale 0 c'est équivalent à x égale moins 3. بيطلع هيدي الايكواسيون عندها 2 سوليوشن هن ال 1 demi وال moins 3. بنتقل على الايكواسيون الثالثة 8x moins 1 au carré égale 0. اللي برفعه au carré بيعطيني 0 هو الزيرو. يعني حتى تكون ال 8x moins 1 au carré égale 0 لازم تكون ال 8x moins 1 égale 0. هيدي ايكواسيون بحلها يعني 8x égale 1 يعني x égale 1 sur 8. Alors cette équation admet une seule solution qui est x égale 1 sur 8. بيجي على اخر ايكواسيون 3x facteur x moins 1 égale 0. حتى يكون البرودوي de 2 facteurs égale 0 لازم يكون ou bien 3x égale 0 ou bien x moins 1 égale 0. 3x égale 0 c'est équivalent à x égale 0 ou x moins 1 égale 0 c'est équivalent à x égale 1. هون بدنا ننتبه انه 3x égale 0 ليش هي équivalent à x égale 0؟ لان انا عم بضرب 3 fois un nombre حتى يطلع égale 0 لازم يكون هيدا النومبر égale 0. يعني 3x égale 0 c'est équivalent à x égale 0. Donc cette équation admet deux solutions qui sont 0 et 1. On passe à l'exercice 12. بهيدا الاكزرسيس عاطيني polynôme g de x. بيطلب مني باول بارتي فاكتوريزي g de x. عندي انا g de x بيساوي 2x moins 3 فاكتور x moins 5 moins 7 فاكتور 3 moins 2x. حتى اعمل فاكتوريزاسيون ل g de x premièrement بعمل changement de signe لهيدا الفاكتور حتى يصير مثل هيدا. حتى اعمل changement de signe لهيدا الفاكتور بغير السين للترم يعني الموان بدها تصير بلس. alors g de x égale 2x moins 3 فاكتور x moins 5 بضل مثل ما هو، الموان بتصير بلس وبحط محل 3 moins 2x الاوبوزي لها اللي هو 2x moins 3. هلا صار عندي 2x moins 3 هو فاكتور كومان، بحطه ان فاكتور، بقسم اول ترم على الفاكتور كومان بيطلع x moins 5 وبقسم الترم الثاني على الفاكتور كومان بيطلع ايجال 7. بشيل البارانتيز اللي بقلب الكروشيه وبجمع الترم سومبلاب بيطلع 2x moins 3 فاكتور x plus 2 هو الفورم فاكتوريزي للg de x. بيقول لي résoudre l'équation g de x égale 0. Pour résoudre une équation dont le second membre est égal à 0, on prend
la forme factorisée de g de x. Alors l'équation g de x égale 0, c'est équivalent à 2x moins 3 facteur x plus 2 égale 0. عطول بس يكون عندي التاني membre égale 0 باخد الفورم فاكتوريزي للبولينوم. هلا صار عندي انا هون équation produit. عندي produit de 2 facteurs égale 0 ou bien alors 2x moins 3 égale 0 ou bien x plus 2 égale 0. 2x moins 3 égale 0, c'est équivalent à 2x égale 3, c'est-à-dire x égale 3 demi. Et aussi x plus 2 égale 0, c'est équivalent à x égale moins 2. Donc, ce sont les solutions de l'équation g de x égale 0. كمان هيدول هن ذاتهم بما انه هن solution للإكواسيون g de x égale 0 معناتها هن راسين للبولينوم g de x. Ou bien on dit 0 de polynôme g de x. بنتقل على آخر exercice اللي هو الإكزرسيس 13. بهيدا الإكزرسيس كمان عاطيني polynôme e de a c'est égal 2a moins 1 au carré moins 9. بيطلب مني factoriser e de a. ال e de a حتى أعمل له factorisation هو de la forme a2 moins b2. ال 2a moins 1 au carré هي carré لل 2a moins 1 وال 9 هي carré لل 3. الفورم factorisé لل a2 moins b2 هو a moins b facteur a plus b. يعني c'est égal 2a moins 1 plus 3 facteur 2a moins 1 moins 3. بيطلع c'est égal alors 2a moins 1 plus 3 يعني 2a plus 2 و 2a moins 1 moins 3 يعني 2a moins 4. هلا حتى كمل فاكتوريزاسيون بتطلع ال 2 من هيدا الفاكتور وبطلع كمان ال 2 من هيدا الفاكتور. يعني انا عم طلع 2 من كل فاكتور يعني رح احط ان فاكتور 2 فوا 2. بقسم اول فاكتور على 2 وبقسم الفاكتور الثاني على 2 اللي طلعته. بيطلع سي ايجال a plus 1 و a moins 2. Alors la forme factorisée de e de a c'est égal 4 facteurs a plus 1 facteur a moins 2. بيطلب مني بالدوزيام بارتي résoudre l'équation e de a égale 0. كمان بما انه الثاني membre égale 0 معناتها انا لازم اخذ الفورم فاكتوريزي لل e de a حتى احل الايكواسيون. Donc l'équation e de a égale 0 c'est équivalent à 4 facteurs a plus 1 facteur a moins 2 égale 0. بما انه ال 4 différent de 0 معناتها حتى يكون le produit égale 0 بده يكون ou bien a plus 1 égale 0 ou bien a moins 2 égale 0. هاي بتعطيني a égale moins 1 وهي بتعطيني a égale 2. Alors ce sont les solutions de l'équation e de a égale 0. كمان هن ذاتن هيدول le moins 1 و 2 بما انه هن solution للإكواسيون e de a égale 0 معناتها هن راسين للبولينوم e de a. هيك نحن بنكون خلصنا هيدول الإكزرسيس. Merci pour votre attention.